यत् दरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममार्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हिरण्यपात्रं मदोः पूर्णं ददाति मदव्योसानीति एकदा ब्रह्मणमुपहरति एकैव यजमान आयुस्तेजो ददाति ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् जगत्पालकाय विद्महे पूरी प्रदेशाय धीमहि तन्नो जगन्नाथ प्रचोदयात् सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति जगन्नाथ स्वामी की जय। Please be seated.